Bilis na. Right, mga gabi. 2 Saturdays ago, Sorianta ang song ni Mary, right? Naman nyo. Tradition or culture calls that song the Magnificat. Kaya pag-translate ni Jerome sa Latin, sang sinang apart sa scripture, ang magnifies my soul. Magnificat ang word sa Latin. Ano si Bongo? Nag-voice message si Bongo Matian tabi. Tinat man? Wala, ito. Wala oh. O ito. What was that? Basta kay Samya na send lang. It is stuck in traffic. It's long. Kalain ba? Anyways. Yeah, that was Luke chapter 1 verses 46 to 56 ang last ng meeting di 2 Saturdays ago. And yung kantato ni Mary ang mo nga song during sang iya or maybe the first the early parts ng yung 3-month visit kay Elizabeth, right? Kaya nagbisita sa after naman nyo after ni Gabriel Soria siya naghimos dayon kanto sa Judea visit sa Elizabeth. Kaya ginambalan mas ni Gabriel ang nagbusong man to sa ang imong magulang relative nga gulang nga baog nagbusong. Manambal siya. So kanto to sa And kita ta ang genuine kag selfless nga heart ni Mary sa pag-accept sang amo to nga calling bala, being a mother of Jesus. And when we look at the Magnificat sang ilang tao we also saw kung ano ka familiar si Mary kung sino si Yahweh bala, no? Sa amo ito kahubin nga edad, she is very familiar with who Yahweh is. It's something that we should remember. No? And recognize siya ang iyang humble state, no? Kung paano nga si Yahweh nakit-an siya sa Diyos, no? How God looked upon her and called her for divine purpose. And kabalos Mary knows that she will be called blessed because of the hand of God, no? Gindumdum yaman ang faithfulness ni Yahweh sa faithfulness ni Yahweh, ang hatred sa Diyos sa mga bugalon, no? Ang compassion sa Diyos sa mga pinubuson. And gin-remember yaman ang faithfulness ng Diyos sa history sa Israel. Interesting abla ang pagdumdum sa faithfulness ng Diyos. Kaya you will especially remember the faithfulness of God if you also remember how unfaithful you were. Right? Kung malukba ka bala sa tanan-tanan nga kaayo sa Diyos sa kabuhi mo, dumdum mo kung ano ka man to ka waywaay ka dyan. And it is one of the important things that we should keep in mind when we remember the faithfulness of God, because He was faithful in the moments when we were unfaithful. So, not faithful, that's right. So, muna Kita lang tao mga history sa Israel, waywaay ka dyan. Puro idolatry, puro rebellion, puro disobedience. But Yahweh, God, remain faithful. Tonight naman we will look at chapter 1 tagyapon sang Luke verses 57 to 66. And I think ika-17 tananingan nyo ta sa mensasyon. I will read, basahan ko lang sa inyong passage. Verses 57 to 66 sang Luke chapter 1. Now the time came for Elizabeth to give birth, and she bore a son. And her neighbors and relatives heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. And on the 8th day they came to circumcise the child, and they would have called him Zechariah after his father. But his mother answered, "No, he shall be called John."
And they said to her, "None of your relatives is called by this name." And they made signs to his father, inquiring what he wanted him to be called. And he asked for a writing tablet and wrote, "His name is John." And they all wondered. And immediately his mouth was opened and his tongue loosed, and he spoke blessing to God. And fear came on all their neighbors, and all these things were talked and through all the hill country of Judea. And all who heard them laid them up in their hearts, saying, "What then will this child be?" For the hand of the Lord was with him. So well, basically, ang suryanta ang birth ni John the Baptist, okay? John the Baptizer. Ang interaction sang mga relatives, neighbors ni Zechariah kag ni Elizabeth sa ila, no? As sang natawo kag paltakon na si John the Baptist. Okay? After 3 months being together with Mary, total 9 months di bla kay nagbusong si Maria 6 months nagbusong si Elizabeth 6 months ahead sa kay Maria. So subong nagbata na siya, no? Hambal sa verse 57, wonder ka nga gini-include pa ni Luke, no? And she bore a son. Ang last sentence ng verse 57. Apparently, it is to confirm ang ginambal sa angel kay Zechariah sa verse 13 bla. No? "Do not be afraid, Zechariah, for your prayer has been answered, and your wife Elizabeth will bear you a son." So that's just basically the point. And you shall call his name John. Okay? So, ilan taon mong verse 58, obviously, ang news nag-spread sa neighbors and cousins nila sa Hebron. Yung described sa verse 14, plus ang Luke 1, daraon sa mga chapter. "And you will," silingin sa angel, "and you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth." So, ginambal na ni Gabriel nga daan niya, nga damo niya tao ang ma-rejoice sa pagabunag ni John the Baptist. So, that's one way to look at that. Nagtililipon gidang neighbors and yung mga relatives nila silang region. Ang reaction sa community, like in detail sa text, no, and her neighbors and her cousins that lived in Hebron, ang mga lapit didto, no? Most of them are from the tribe of Judah. Nga lapit sa ila, no? Iban mga priests man and mga kaanakanda, no, heard how the Lord showed great mercy upon her. Ngao, kay ti kabalong tanan niya nga baog sa. Okay? And kabalo ang tanan nga gulang na siya. And kabalo ang tanan nga it doesn't make sense nga magbusong pa sa. Okay? So that is why when these people look at Elizabeth, what they see is the faithfulness of God. Okay? And had magnified his mercy with her. Same ni sa Genesis 19:19 bala ang kay istorya ni Lot sa may Sodom and Gomorrah nga naghambal parte sa mercy sa Diyos being magnified sa life sa isa ka tawo, no? Grabe. Same na sa parallel sa immense grace nga ginpakita sa Diyos kay Elizabeth. Ginkakasiya nga pagkabaog, no? Ang kahuy-anan ginkakasa iya. Grabe. And I mean, of course, I do not wish that on anybody nga magyan mapanablang nga magyan. Grabe ang kahuyanan. Matapos si rescue ka sa Diyos sa muna kahuyanan. And, well, at least ako yan, nagyan ko na yan in a very painful way. Nagin-redeem ka sa Diyos. Basta grabe ang kahuyanan. Kiti, sang nag-squill ako sa Bible School, nagmasakit ko to. And, well, tanan-tanan nga tao gina-respect ko. Basically, nahuyaan ko sila bla. Because of what happened to me. But, Of course, amo tong ation, abi ko way nagidya, abi ko hopeless na gidi, way na amo na lang ito niya sa mintra siguro. No? Pakuribong diyon, mope. But there is hope, of course. And ma-relate mo pala sa natabo, Dik Elizabeth. No? Nakitaan ko sa Diyos. No? Grabe. In giving her strength to conceive, bring forth a son,
Not only that, son that would be so great, no? Nga wala nasang mas great pa sa iya, nagwa mismo sa bibig ni Jesus na. No, grabe nga celebration sang community with her, right? Nag-align na sa Romans 12:15, no? Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep, no? And biskan pa sa context ng friendship, importante na not only friendship, if you see or if you know of another human being, galing ka budlay ba no? Kasi we know that there are war-torn countries as we speak, for example, Gaza, no? And hundreds of thousands of people are being murdered, and also children, thousands of children. Wala kamuang-muang, way ka na muna mga kabataan. Well, supposedly, human as we are, dapat makabatsyag ta empathy sinada. And maybe when we look at this text, mas hapos sa yalan tawon in light of ang mga tao nga lapit sa imobla, no? Kaya mangkoton ta selves ta. Pilagid ka minutos ang kasubo na batsyagan ta bari sa Gaza, no? I mean, almost wala, di ba? I mean, at least ako medyo, kaya I always see the news, Twitter, no? Every time I see it, my heart breaks and you say a little prayer para sila. Especially it's Israel, Israel, grabe. And these are Palestinian and rejoice with those who rejoice and weep with those who weep, no? I mean, why naman bisang iban pang way for you to show or express that you care than also being sorrowful if your friend is sorrowful, right? No? Kung may natabo ang subo sa friend mo or someone that is close to you, but sa gagin na subo ya, may mga times nga maybe daw ay kalabot, right? Malik man niya si mo may kabuhay mo kuya ngakon. Huh? But as we mature as Christians, we must direct our will and emotions to also weep if somebody is weeping and also rejoice if somebody is rejoicing. Nakabakal si Mel Lamborghini, ma-rejoice ta. Oh. Okay, anyways. Tiyan mo na, and they rejoiced with her. Okay? Again, same na sa verse 14 sa Luke 1, man nga many would rejoice at his birth, no? Who would grow to be known as John the Baptizer. Tiyan mo na yung amotong Genesis 19, kag Luke nag-contextualize ang importansya blas ang pag-intervene sa Diyos sa life ni Elizabeth, no? Nag-emphasize ang aspect sang joy communal na mo. Why labot ba lang yes, ginluwas sa Diyos as an individual, lipay ka ginaya as an individual person. Pero gakalipay ka man sa kaluwasan sang friends mo. And when you realize and when you see nga ang imo nga mga loved ones, imo relatives nagapalapit sa Dios, lipay ka man na. Right? You experience great joy as well. So communal na sa iyang kalipay. Okay? And interestingly, joy is only achieved and multiplied when shared. Okay? Wala ang joy nag-grow kag nag-multiply kung ginatago-tago mo na. Kaya actually, hindi na sa joy kung ginatago mo na, no? Because if it is joy, it will fill your heart. If it is filling your heart, it will come out of your mouth. Amo na sang basic nga logic da, no? The reason why very few of the word of God comes out of your mouth because the very few of the word of God you put into your head, into your heart. It is a harsh truth, no? Pero tiyan mo na sa. Kaya gagawa sa bibig mo, ano lang man na, mga awas lang man na asang aras sige po suon mo. Ang gagawa sa bibig mo, kung paano ang pinsar mo gadlagan, bla, no? How do you regard your spouse? How do you regard this friend? Ano, paano mo ginalantaw si Mel, no? Is Mel the most important person in your life? No? It's just an overflow of what's in there, no? Thou shalt not lie. Grabe, thousands of years old command, no? Thou shalt not lie, Mel. Alright. So, looking at verse 59, and it came to pass on that 8th day, ang amunang a phrase bala from Genesis 17, kiti 8 days old nga male children, ginapaltak na niya, no?
Genesis 17:12 says, "For the generations to come, every male among you who is 8 days old must be circumcised, including these born in your household or brought with money from a foreigner. Those who are born not your offspring." Biskan pa, kaysa una ti, may ragid man niya form of slavery. In a sense nga, employment type balaya, no? Hindi iya nga slavery nga ginapagutman, ginasakit, ginalatigo, hindi amo na. Ilain na iya ang western nga ligad nga western bla nga slavery lain na iya. Ang slavery nga gina-picture sa scripture lain. You are employed by this kind of a rich guy maybe. Ginaatipan ka, bating kabataan mo ginatipan. And that slave even has the option to remain a slave kung nanamian sa siya master. Ang lipat ko sang technical term pero ginalan sa nganing lunggan si pertano sang balay sa master. Tapos ang lansang na may buho na ito nga kay para nga ang flesh nga makakasti bila mapabilin sa pertahan sa symbol nga permanent yun ako yung I will permanently serve you. And dapat yung wife sang ina nga servant, ang katiyo bataan apit atipan naman sa master. So, biskan pa ang 8-day-old male children sa imo servant, i-circumcise mo no, ambal ni Yahweh. So, dira na nagalin. Nakikinpaltak nila sa baptismo. Alright. Ang idea, buti ang ibang nga tao go wait longer than 8 days old. No? I mean, most likely siya na further down the line sang ginatag ang command bala. Ang kultura nagakasunod. The idea is to keep it strict, no? Philippians 3:5 ang balya, circumcised on the 8th day of the people of Israel, tribe of Benjamin. No? Right. So sa 8th day, everyone came over to Zechariah's in Elizabeth's place, no? Para paltakon si John. Ang Bible, why nagamba kung sino nagpaltak siya. Back then, anyone could do it. Either lucky or bayi, even someone nga hindi Jewish, no? Kung alang-alang nagidla. Sibong. But, non-Jews couldn't do it at all, usually. So, sa sininga circumcision ni John the Baptist, mayara na sa blessing mo. Kung i-perform mayara na sa blessing. Normally, ang person nga nagapaltak sa baby, mahambal sa, "Blessed is he that has sanctified us with his commands about circumcision," something like that. Kung imo sa bata, of course, lain ang hambal mo, no? Do same siya bala sa pag-bring ni Abraham kay Isaac into the covenant. Kaya ang problem di, kay si Zechariah nag-apa sa bahay. This is, dumduman nyo, ang lasang bibulsade, sang ginambalan sa anghel, nga mabuso yung mga asawa, do hindi pa siya magpate. Hindi kin paapa sa. So, laban-laban, hindi siya ang na-circumcise kay John because culturally, there should be some kind of a blessing as it's performed. Hindi sa kanya, he couldn't say anything, no? And usually ginapangalanan nilang bata as amo man nga tion, no? As the child is circumcised. Lain diri sa aton kultura yang nga gabun up lang asawa mo, yung gina-process mo ng birth certificate. No? May na-set up na balatanan. Okay. Same na kay Abraham bla. Kaya diba ang ngalan niya si Abram? Una, Abram naman, hindi pa na Abraham. Genesis 17:5. "No longer will you be called Abram, your name will be Abraham, for I made you father of many nations." Kaya si Isaac, ngalanan niya man after yung paltak sa Isaac. Abraham gave the name Isaac to the son Sarah bore him. So there you go. Amo na ang ilang kultura. Tanan-tanan nga nagbilisita to, I mean maybe majority of them, gusto nila nga pangalanan si John Zacharias man after his father, which is weird kaya wala na ginobra usually sa mga Hudiyo mo. Gusto nila Zacharias Jr., no?
Well, way ta kabalo ko nanong gidlagan sa pinsar nila. Maybe they want the family name going strong. Siguro sa utak nila nag-apa naman yung tuntoy niya. Ngala natin ni Zechariah yung isa para mayroon naman si Zechariah nga hindi apa. No? So, but we don't know. But yeah, the people there, looking at verse 59, gusto nila pangalanan after kay Zechariah si John. Verse 60, but his mother said, no, he shall be called John. Verse 61, and they said to her, none of your relatives is called by his name. Nung ginamin naman, ka weird man ang pangalan, wala man sa muna, no? Or wala man sang John sa inyo nga family tree. And they made signs to his father, ang his father ni si Zechariah ni si John. And they made sign to his father inquiring what he wanted him to be called. By the way, giving Jewish children non-Jewish name is unusual or weird na para sa mga Hudiyo. Dapat kung Hudiyo kang imo nga ng Hudiyo gid, no? It would be weird kung pangalanan ni Elizabeth or ni Zechariah si John mabirek, no? Weird na kay nang it's against culture, no? Ang isa sa mga interpretation ang Targum ni Bilao, Aramaic version sa Old Testament, ang Amos 1:6 bilang text. Woe to those who name their children after the names of the Gentiles, no? Pakamalauton ang mga ginikanan nga ginapangalanan ni bata sa pangalan nga hindi Jewish, no? From the Gentiles. Well, ang John niya, Jewish name gina yan John. Meaning Yahweh is gracious. Ang mga meaning sang name nga John. Okay? Well, of course, at that time, hindi pa to yung John pag-pronounce ni Elizabeth. Okay? Given Hebrew sila, ang pag-pronounce ni Elizabeth Yochanan eh. Yochanan na. No? Well, later on, gin-render sa Greek nga Ioannes, I-O-A-N-N-E-S. Tapos gin-render pag later on sa Latin, Johannes, I-O-H-A-N-N-E-S. Sang 1500s na naiya nag-John. King letter J uli na naiya sa ano mo, lingwahe. So, mamandar ka mo, yes, ang pag-pronounce ni Elizabeth, hindi John ha. Kaya basibla, lingaw ka mo lang to, the chosen, abin nyo John gid. No? No, it was pronounced Yochanan at that time. Alright. Verse 62, mo to, they started making signs kay Zacharias, bla. Kaya si Zacharias, hindi lang apa, bungol pagid. Hindi lang apa, bungol pagid. Siyempre, paano mag-make sense? Karon ang masayin language sila kay Zechariah kung kabati man sa right? So meaning, si Zacharias, why lang sa nag-apa, nagbungol pagid sa. Manahambal bla ni Gabriel siya sa Luke 1:20. And now you will be silent and not able to speak until the day this happens because you did not believe my words which will come true at their appointed time. Okay? Kaya kung ang isa ka tao bungol kagapa, syempre mahan signs ka. No? Right? So amo na hambal sa verse 62, they started making signs to Zechariah. Like nothing, you know. Basically, yung mangkot nila, anong gusto mong ipangalan sa bata mo? No? Kaya back then, yung common yung practice, yung no? Kung may ara, bungol or apa, sinyas eh. No? They made signs to his father asking what he wanted him to be named. Kaya paghambal nila nga, ngalanin na Zechariah. Hambal ni Elizabeth, no. Tawag ta sa John. Siyempre man ko to ng amay eh. Sir, ano na yung pangalan ta? Anong na kaya ang amay? Bungol na apa. Pati siya niya sanay sila eh. Siya sanay sila. But, nangayo sa something panulat kag sulatan. Okay? Ang neighbors ba and relatives try nila figure out kung anong gusto ni Zechariah ng ipangalan sa bata mo. And maybe hambal lang to yan ni Mary dyan. Basi gusto yan ni Zechariah siya Mel. No, they were doing the right thing, asking him. So, since siya ang father, it was iya magito decision kung ano pangalan sa bata mo. Well, of course, the reason why Elizabeth presumptuously said
John yung anak. Kaya syempre, gin-reveal man ni Gabriel si Ilaya. So, kabalo na si Elizabeth, nga kabalo man si John, nga John na, kabalo si Elizabeth, nga kabalo si Zechariah, nga John ang pangalan. So, that's why siya mismo, no, herself said nga ngalan John. So, verse 63, he asked for a writing tablet and wrote, ginsulat niya, his name is John. Ginsulat niya. Tarabla, kaysa hindi sa kahambal, kay apa pa sa, no? Huwag kabalo, no? Muna gurong aksyon niya. Maybe amo na, no? So there you go. He asked for a writing tablet and wrote saying his name is John. Verse 63. Ginsulat niya na to. No, his name is John and he will be called John. Yeah. Kung may ara magid pilido sa una, it would be something kilala kabla. Halimbawa, ang Jesus nga ma-wonder ka nga Jesus of Nazareth. Because damo Jesus una ya. Damo man Mary. Damo Mary. Amo na nga ang first name tapos ang sugpon is it's either ang imo occupation or something that you're known for, no? Kon si Mel ato to, Mel the important, amo na bla? Mike Gout. Why? Yeah, ang mga names sa una be it's more on your it's more on a function than just an identity. Hindi iya nga pang birth certificate, no bla? No. Para sa Judas, God be praised, although it's kind of weird or messed up nga siya pa nagbetray, no? Nga ngalan niya amo na. Mbot sino tong God ang gina-praise ya. Anyways, Luke 1:30 na dun dumunta hambal sa hambal ni Gabriel kay Zechariah. Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son and you are to call him John. No? Tanan-tanan to yung surprise Hindi, kaya para si Ilaya, not because ang John exotic ha, but because Elizabeth and Zecharias, nga nakibot sila, balo ka mga nag-wonder sila. Kay si Zecharias hindi kabati, pero nag-go inside nila desisyon. Na-notice nyo? Hambal ni Elizabeth sila, hindi, John ang ngalan niya. Tapos ang iyabana ng Zecharias sa manyagin sulat John Manson wonders like hindi kabati. Paano nga nag-match ilang gusto. Tingala sila no? They didn't know about the angel's visit, that's why. So tingala marvel sila sa coincidence, sa quote-unquote coincidence. No personal lang sa mga pelikula. Anyways. Verse 64, and immediately after yato sulat sang his name is John, his mouth was open and his tongue loosed and he spoke, blessing God. No? Nakahambal ang mga sa wakas. The part refers to the moment nga si Zechariah nga apa, kay nag-doubt siya sa hambal ni Gabriel siya, subang nakahambal na siya. No? Because he did not believe my word. Ma-silent ka, not be able to speak. Finally, he got his speech back. Grabe no, ang sentence bla nga and his tongue loosed. No, it means may gijay ang mga nangin ailment gid sa maybe nangin sabla nangin disability gid sa bla nga physical disability gid sa at that time para sa part ni Zecharias. Sang nagbalik ng iya nga speech, gindayaw yang Diyos anong mga bagay nga dayo sa Diyos, no? For having a son, of course. Tinigulang na lang kung asawa mo nagbusong, di ba? For having a son. No? And most importantly, for the news that the Messiah is coming. Kaya nalatag naman yung purpose ng pagkabata sa ilang anak mo. And they know that he is the preparer of the way for Jesus. No, for the coming king. Grabe.
And of course, for the kindness man sang pasalamat man sa isa sa mga pasalamatan niya for sure is the pag-rejoice sang community together with him and with his wife, Elizabeth. Well, of course, pasalamat sa kay makahambal sa liwat. Ay, salamat. Makahambal sa liwat. So, yeah, grabe nga floods ng thankfulness, bala, no? Mas kaya ikaw, mangguro. For 9 months, hindi ka kambal. Makambal ka what? Thank you, Lord. No? And, all he did was thank God. Verse 65, and fear, basahan ko kaliwata, and fear came on all their neighbors. And fear came on all their neighbors, and all these things were talked about through all the hill country of Judea. Freak out na pero maybe in a good way, no? Nag-freak out sila in a good way. Ma-amaze sila sa gahom sa Diyos, Imaginable, ini nga daan si Zechariah siya, kilala nila sang way panapa, right? Tapos kilala man nila sang naapa, no? For 9 months. Subong nakahambal naman, just right after ginsulat yung his name is to be called John. Grabe. Grabe nga divine intervention. Ang ilato na witness sa amo to nga moment, nglapta of course doon nga region, no? Siyempre, kung ikaw makakita mo na panugid-nugid mo gina ginapanugid-nugid mo gina sa iba ng mga bagay hindi importante, no? If you witness something like this, you will tell people about it. That's for sure. Ini nga tao nga hindi naapa for 9 months. Nandula naman niya nga pagkaapa. Grabe. People couldn't stop talking about all these wild events. Grabe. Arap gini si Elizabeth, nga tanan-tanan kabalo nga hindi ka busong sa nagbusong nagbata, no? It's almost a scandal but in a good way, no? It's not a usual news to hear. And pagpangalan kay Johnny, no? Grabe. Paano ito yung gulpe ka lang nakahambal man, no? It was all the talk of the town, no? Spreading like wildfire. The present lang local news, no? As we have it today, and everyone was discussing it. Hindi lang sabi gossip mo, no? Maybe matupasa sa gossip kung layo na gid, pero it was a news, no? Damo-damo nag-testify. So pon pa yung daan, and all who heard them laid them up in their hearts. Why labot sang ang mga nakakita to mismo sa amo tong event, ang pangsugiran nila ang epekto amo na, and all who heard them laid them up in their hearts, saying, what then will this child be? No? Gawandar ang mga nakabati, ano ni ubrahon niya, no? Ano ni sa klase bata ni, no? It's an interesting question. Ayhan kabalo si Elizabeth at si Zechariah nga si John mapa-wilderness na. Why sila ganun una, kaunti bakla kaganahan Grabe. Mo na, no? Well, ang mga tao basically, sa mga nila, wow, with all things going on, ini nga bata, this stand giniguro for something really big, no? Curious sila about sa future ni John. Gawander sila nga kung ano ni klase tao magdako, no? Ano ni nga mga significant things ang obrahon niya sa aton as a race maybe or what not. So gawander sila. Imagine na fear struck them. Fear struck them. Kiti ang mga Jews hindi ni sila weirded out sa mga miracles because all throughout history God performed miracles in their midst. Well, the great examples that we're familiar with are ang Exodus, right? 10 plagues, and then the parting of the Red Sea, ang water sa rock, and damo pa. Grabe nga miracles na kita nila. But for so long, ang Diyos in silence sila. So witnessing something like this, mind-blowing niya para sila. No? Although, ginabasa nila to sa scripture nga ang mga ninunod nila may amutang experience, pero sila why na masyado amo na. Kay after kay Malakay, 400 years yan, Diyos why gid nag-communicate sila. Why nagsunggod ang Diyos it's just the way it is. It is.
So for them to witness something like this is no longer that common silang time. The hand of the Lord was with him. Amo nang hambal ni Luke, no? Gawonder sila kung maano ni ang ining bata, no? Last nga phrase ang verse 66, for the hand of the Lord was with him. Grabe, no? It means nga ang Diyos nag-look out for John. It means nga, kung lang taon mga previous ng Bible study, before pa si Elizabeth nagbusong, or right at that moment nagbusong, sa gin-announce na itong obrahon ni John niya, amo ni obrahon niya, hindi siya mag-inom, any strong drinks, blah, blah, blah. Halin to, asa sa pagbata, God was with him. The hand of the Lord was with him. So there you go. Amazing, bala. Ang the hand of the Lord, bala, kulang taon mo ang 1 Chronicles 28:19 regarding King David. I have in writing as results of the hand of the Lord upon me, and he gave me insight concerning all the details of the plan. Ang hand of the Lord, kung mabatian na sang mga Hudiyo, ang mga phrase, to them, it refers to the working, the close personal working of God sa isa ka person or isa ka event in history. No? They see it as God's Spirit, the Holy Spirit working through someone or something. Titanantan ka minsan, nga John was going to be someone really special because sa tanantaran nga divine signs nga surrounding his birth, even before his birth, dogalan tao ka sa doon naglantaw na sa trailer sa ka-movie, bla, no? Yung natagaan sila sang hints kung ano ni sa, pero tiway sila kabalo sa matabo, gid. For sure, wala sila na-expect nga makaon si dyan, tipakla. Anyways. No. Ano na sa? Just as Elizabeth and Zechariah, nga nagtuo sa prophecy sa angels, of course, we are encouraged to trust in God's promises, no? For our own lives. Even nga daw ka-imposible ni gini, kitabi mo tanak mo ng gatuo lang ta kung sa aton banta, medyo posible. No? Pero kung sa banta ta, daw ka-imposible, daw ka pigaw pagtuo. And it's funny, pero ti amo kita na iya. May mga bagay may mga bagay nga nag-hurt sa aton, and may mga bagay that we want to overcome. Maybe it's a habit or some or anything. Nga matsyag ta imposible, bla. And tungod nga gasalig ta sa aton banta, gahopeless ta. No? Gahopeless ta. Hindi ko na giniguro ma-overcome ang amonia. Payda. No? Let's go on with it forever. Total, do kay posible naman na. Banta mo lang na iya. No? What we see here in the life of Elizabeth and Zechariah, believe in God as the fulfiller of His promises, as the one who has power over all things. No? Matsyag mo imposible, matsyag mo lang na. No? Amo nang budlay kasi gasalita sa matsyag ta eh. Matsyag ko, gura. Amo bala matsyag ni Mel Guapos ha? So faith in God's promise, no? And the idea also nga ang community ni Elizabeth bla nag-celebrate with her, no? Amo man ang obrahon ta. Prayerfully, hopefully for each other, you know. If we know that one of us or several of us may again abi, no? Remember them in prayer, express to them that you care, no? That's important. That's really important. Ang timing man sang pagkaapa, pag-recovery ni Zechariah, nagatudlo sa aton sang divine timing, you know. Ang Diyos ya matsyag mo may delay, matsyag mo man lang na, no. Kung may ginapangayo agad sa Diyos kag wala pa subong sa imo, but silingon hindi pa na tsakto para sa imo. I think it's important for us to really understand that. Nga limbawa, no. Simbawag si Reg patindog balay kay Mike. For sure, gusto na gid nila nga buwas na gid mo. Sigurado ko yan. For sure, kung sila na pasugdan mo, kung may amo lang na guro, buwas ya, tapos na niya.
butang gout. But what we need to understand is may mga gusto ta kag abitan need ta bala nga subong na gid dapat kun amo na siguro my life will be better, no? I mean, if I could say the same thing, kung wala lang guro masakit si mama ko, mas maguro kabuhi ko ay, no? Muna bala. Kung i-relate ko man sa kakatabo sa life ko subong. But we are called to trust God nga kung ano ang ara sa imong subong daya. It's just right, no? Kung may gout ka manged, sakto lang na si mo, pre. I mean, amo niya comfort, ha? Kaya hindi, we're not talking just about the good things mo, no? If amo na ganing hambal lang. Kaya kung why ka weaknesses, why ka ailments, hindi ka makapanawag sa Diyos. Diba? Kaya daw okay naman ang bank account na, daw paid naman tanan nga bills. Ari mo ay, no? Isa ka gout, pawan. We are called to, and the thing here is we are called to trust God's working in our lives, that it is always primarily for His glory and for our own good, for our own maturity, for our own betterment, no? Kung hindi mo makita kung hindi ang benefits na ikaw yung problema, no? If you don't see the good side or the working of God sa agakatabo sa imong subong, you are the problem, and that is something that you should deal with, huh? Rare lang gid abala kaayo bala may kakatabo sa aton nga malain nga hindi aton sala, no? Rare lang gid na niya laban-laban sa kakatabo sa aton hindi nami tungod gid na sa aton, no? Tungod gid na sa aton. Temo na yung challenge aton masalig tabla in silence. Katawa hamot ko ni kiti. San si Zechariah 9 months apa. Gasalig gid siya nga mga bunag niya. No? No, trust in silence, no? Well, because as Christians, especially, I mean, as Christians, we should be a part of the local church, and we should be dispensing ourselves, even our efforts, our energy, even resources, if hindi ba compromise ang kabuhi sa mga spouse. Nagaano ka bala? Nagasalig ka nga God is preparing, or God will prepare you for something good for His glory. Gamitong agad sa Diyos ya, no? Gamitong agad sa Diyos. Kaya hindi man ikaw to ang sa cross nga nakalansang na ya, no? Nga why na gid may memo bla? Nga ang iya na lang gid remember lang the Lord ako magkadto ka na sa magkayab ka nati. Today you shall be in paradise. Ti ikaw to wow, why ka bala nalansang, no? Do something, no? As a Christian, do something kay why ka man nalansang sa cross, no? Ipagamit ang imong kabuhi sa Diyos. Kay let me tell you something, ang kabuhi bala nga waay ginapagamit sa Diyos, miserable na biskan billion ng kwarta mo. Miserable ginaya. Right. No, trust in God even in silence, no? Be a witness, no? Be a witness. Ang natabo wala sa mga nakakita to, naka-witness to sang natabo sa kay John. Ginpanugid gito nila ya, no? Be a witness. You challenge yourself to live in such a way nga ang mga tao baka mamangkot lang nga. What will this person become, no? Wala man ko nagasiling mapares kita kay John the Baptist nga makaon ti bakla or mapa-wilderness. Hire sila. Niyapon. Thank you for coming, guys. Brother! Grabe. Well, pre, ara na kami pre sa challenge nga part. Tapos na. Oo, maging sorryhan, ang birth ni John the Baptist, well, 45 minutes pa lang tao, i-summarize na gamay para kay Brother Bong. We talked about Luke chapter 1, verses 57 to 66. Basically, isang pagbata ni Elizabeth bla, nga nagbisita ang ilang neighbors and relatives
magbisita. And initially, what happened, yung paltak nila si John the Baptist on the 8th day after being born, yung paltak nila si John the Baptist. And then, yung pangalanan nila. And tungod kasi John the Baptist, apa, hindi ka hambak, hindi ka bati, hambal sang mga friends nila, pangalanan nila ng Zechariah. Hambal ni Mary, no. John iya pangalan. Right? Kaya before, di ba nagstorya, mga angel sila nga John ang pangalan. Total confused sila kung ano yung pangalan. Well, it was pronounced Yochanan at that time ito yung John. And J nga letter, 1500s mo. Yochanan yung ngalan. Yochanan. You call him Yochanan. Weird Kaya gusto gusto nila para kay papa niya pangalan. Tapos wala, according kay Luke, wala na ambal sa mga relatives. So wala man sa amo ang ngalan sa inyo family tree. No? So yung pamangkot nilang apa, pamangkot nilang bungol. Mamot ka mag-imagine kiti ano yan no? Gibunshin. Ano nga sinyas, so ilang again sinyas. Pero nangayo si Zechariah ang sululatan, his name is gonna be John. His name is to be called John. Tapos gulpi sa nakahambal and it was a miracle that they witnessed. Nga nag-shock sa ila kag bring wonder and of course for so long wala sila kita sa mga bagay naman so it amazed them. So yeah, ang ilab lang statement nga what will this person become, no? Ang news nag-spread sa region nga si Zechariah nga priest nga hindi ni siya actually apa kagbungol pero nangin apa sa kagbungol for whole 9 months. Kag after that whole 9 months nakahambal naman sila nakabati. So these people are just amazed by what they're seeing. To the point nga sila nila, what will this person become? No? Ano niya ihano brahon niya man? Because the hand of the Lord was with him. I mean, I'd like to think nga pwede na maano sa self tiya. No? Inabla ang tao maglantaw sa kabuhi mo bla mapapamangkot man sa bla nga kanami sa kabuhi ano anang aragid ng Diyos sa kabuhi ya, no? Make people wonder bla ano na yan ang mga labot yung sa kabuhi in a sense, in a spiritual sense bla, no? The hand of the Lord is with this person, no? I hope and I pray nga may imota na nga kung makitaan ka bla meron sang tao hindi rin blang gwapo makita bla ang Ginoo makita man, no? Bearded. No? Hindi na priority nga gwapo Kamel. Ang priority makita ng Diyos sa kabuhi mo. And ano pag maybe we can also pick something up sa pagpangalan nila bla kay sa bata nila nga Yochanan or John. Unconventional to no? Nagwent against the norm sila. Followed God's leading, no? For the name of their child. Stand firm gid Why tayo bala kabalo basi di nila trip ang ngalan ng Yochanan, no? Why ta kabalo but since God said nga amo ning pangalan niya, amo ning ubrahon niya, amo ning restrictions niya, amo ning ubrahon niya. They followed it, no? Think about it this way, nga kung may naanaran ka na sa kabuhi mo, it doesn't mean nga maamu ka na lang na. No? Kung hindi ka familiar sa Diyos, sa pulo sa Diyos, kag may naanaran ka na inobra sa kabuhi mo, kag now, ginasugiran ka sang tuod, bayluhon mo kabuhi mo di ba? Sundon mo kung anong tuod. Kaya it doesn't mean nga amo na iya ka for 10 years, maamu ka na lang gina for the next 50 years. Right? If you are being instructed from the Word of God to change such norm, it change mo of course, no? Kabalo ka mo nga, we were speaking about ang isa sa mga application, bala nga may faith ka bala sa promise ng Diyos relating to the life of Elizabeth being baog kag tigulang na bala, tapos mabusong pa, no? Ma-realize mo bala nga for Elizabeth and for Zechariah to trust something like that, hindi to revolutionary na
no? Paano na siya nga hindi saya common, no? Let me explain it to you maybe a little bit scientifically. Kaya kung ang babae bala tigulang na kung postmenopausal na bala tapos way labot sina baog pagid siya even sang hubin pa sa kaya nagbusong sa grabe na bala ang creative power lang mga require sina magbusong pa ng bahay na. Do you understand this? Now for a woman with a dead womb, with dead ovaries, dead egg cells, not only that, tapos gulang na bala, of course, ng may organ degeneration na niya. Para magbusong, keep this in mind, hindi lang nga nagbusong ha, gin-nurture niya pa ang iyang busong for the next 9 months. Right? And to imagine that, you see God's creative power in the physical body of Elizabeth. Huh? May amo ka na bala nga salig sa Diyos. Bala nga, ang Diyos ya, may kapasidad mag-ubra sina. No? Ano ang mga physical ailments, ano mga physical struggle nga do hindi mo sa bala ma-wrap around sa head mo nga ma-overcome mo. Ang point ko is, if you trust that it's impossible over trusting God's power, do prasa na nagtuo ka pag sa do nagtuo ka pa sa kapasidad sang imo problema, no? Which is crazy. Which is weird, no? Nga weird sa claim ka ng Christian ka tapos natuuhan mo yung gahom sa problema mo araw-araw. Wala ka tuo sa Diyos. Gatuo kaya problema mo kusog problema ko ba? Amen ka pa yan. Faith in God's ability, faith in God's promise. I mean, we easily do that when we talk about eternal salvation. Salig ko sa Diyos ang kalag ko yan. Pero ang imo nga next 10 years to kabudlay salig, no? Pero ang imo eternity, good na. Very unusual. Very, very weird. I hope and pray that we learn that. Matun-anta na bla kung paano sa nga daw wala make sense nga ginasalig mong kalag mo pero ang imo nga physical life do nga ado kabudlay salig. And the reason why nga amota na because of course we're humans and we are tempted to succumb to weaknesses. Wonder ka kung nga ginsog ugid no nga worry about nothing. Kaya ang worrying be it's ang pag-worry ano na sabla it's an evil thing to do. It's an evil thing to do. At the same time, it's something man hindi ta ma-avoid o brahon. Ano pag ito? Actually, kadalas, tas na mo, everyone is a liar. Siyempre, ang gawa sa bibig mo, I have faith in God. Yeah. Pero kung ikaw lang isa, pero tingin mo nga panic, no? Mano ko? Binutig of course, di ba? But, ang beauty, balasang well, you can also relate that sa mga amigo na mga Armenians bilang ang kalawasan kuno dula. Need gid yang ikaw pagid no. Yeah, God, but ikaw pagid no. I mean, hindi agad ikasalig sa bugas mo, kalawasan mo pa, no? So that's the thing. Faith in God's promise, just as Elizabeth and Zechariah had faith in God's promise, no, for their own lives. Grabe, no? Rescuing them from shame. Isa pag ginagali. Rescuing them from shame. Imagine na priest ka, tapos ang asawa mo, hindi ka bata, no? Ano ka klase priest man? Biskan dahil hindi ka pa priest, yeah. Like we said the past Saturdays, if you're a woman nga hindi ka kabata, consider ka nga curse bla at that time. Lain na saya sa ginungod mo gidya hindi bata bla for so long tapos naulihi ka na lang ya. It's a different conversation. Arya, kaya ang kultura to nila mamata gidya mo. Like well, Mary wasn't even 20. Like maybe it's around 14 to 14. The youngest possible age ni Mary 14, the oldest possible age is 17, 16. Munong edad niya sang buson sa Jesus. So amo niyang kultura to, no? There. Faith in God's promise, grabe.
right? Kag we also mentioned earlier nga ang ideya laging promise ni Gabriel nga many people will rejoice at his birth. Natabo na exactly sang pagbata kiti ang neighbors nag-rejoice with them. So it's also something that we should have in us, no? If a brother or sister in Christ is suffering, weeping, be sorrowful with them, no? Upod ka sa ila kasubo, upod ka man sa ila kalipay. That's the essence of it, no? Trusting in God's promises even in silence. Well, kasi karaya literal nga silence, no? Kahit hindi sa kampan. Trust in God. Be a witness, no? And even if it's unconventional, if God calls you to do it, then of course do it. Yeah, tarantas ta. Hallelujah.